बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जदीद फ़िक़ही मसाइल में आज हम आपको चेक और ड्राफ्ट के अहकाम बयान करेंगे। चेक या ड्राफ्ट के ज़रिए से अगर क़ीमत अदा कर दी जाए, किसी ने बेच दिया, ख़रीदने वाले ने उसको चेक दे दिया या उसको ड्राफ्ट दे दिया, तो आया इसको हम और उसने उस चेक पर और ड्राफ्ट पर कब्ज़ा भी कर लिया, तो क्या ये समन पर, पैसों पर शरई कब्ज़ा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इस बारे में उलमाए किराम के 4 अक़वाल हम तफसील से ज़िक्र करेंगे। पहली राय उलमाए किराम की ये है कि चेक हर सूरत में, ख्वाह वो चेक मुसद्दक़ा हो या मुसद्दक़ा न हो, उस चेक पर कब्ज़ा करने की सूरत में यह कब्ज़े शरई कहलाएगा। और इस पर आलमी इस्लामी के तहत जो मजलिस है, उसके अरकान ने इस सूरत को इख्तियार किया है। तो उनका मौक़िफ़ ये हुआ कि हर किस्म का चेक जब मुश्तरी बाय को दे देता है तो उसको यानी कब्ज़ शरई कहलाता है, गोया कि उसने समन पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह दूसरे जो मुआसिर फ़ुक़हाए किराम हैं, उन्होंने भी इसी तरह के ताबीरात किए हैं और इसी मौक़िफ़ को अपनाया है। कुवैत के उलमा ने भी इसी तरफ रुझान ज़ाहिर किया है और अपने जो मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है उसमें इसी नज़रिए को तक़वियत दी है। इस नज़रिए के क़ाइलीन ने, जो कि हर किस्म के चेक को काबिल कबूल मानते हैं और समन पर कब्ज़ा तस्वुर करते हैं, एक तो उस रिवायत को बुनियाद बनाया है जो इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि वो मक्का में कुछ लोगों से दराहिम लेते थे और एक पर्ची लिखकर मसाब इब्न ज़ुबैर के पास इराक़ भेजते थे और वो लोग अपने दराहिम उनसे वहाँ वसूल कर लेते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का ये अमल चेक से तामुल के नज़ीर है, क्योंकि दराहिम लेकर जो पर्ची लिख देते थे वो चेक के कायम मुकाम है और उसी को दिखाकर लोग मसाब इब्न ज़ुबैर से अपने दराहिम वसूल कर लेते थे। इन लोगों ने दूसरी बात ये कही है कि चेक चूँकि कानूनी लिहाज से एक दस्तावेज़ी हैसियत रखने वाली चीज़ है और उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और इसीलिए कोई शख़्स अगर चेक दे मगर अकाउंट में इतनी रकम न हो तो उसको तमाम मुल्की क़वानीन में जुर्म करार दिया जाता है। लिहाजा इस तमाम वजूहात से चेक पर कब्ज़े को कब्ज़ा ही के हुक्म में मानना मुनासिब है। बतौर दलील के तीसरी बात ये कहते हैं कि उर्फ़ आम में भी लोग उसको नुक़ूद की तरह इस्तेमाल करते हैं और यही समझते हैं कि अगर कोई चेक दे देता है तो गोया कि वो यूँ समझता है कि उर्फ़ यही है कि वो यूँ समझता है कि मैंने अपने पैसे वसूल कर लिए हैं। बतौर दलील के ये नुक्ता नज़र वाले चौथी बात ये कहते हैं कि तिजारती व इक़्तिसादी उर्फ़ भी यही है कि चेक को अपने कारोबारी मामलात में कब्ज़े की तरह समझकर कबूल करते हैं और देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आदमी, कोई मुश्तरी अपने बाय को चेक दे दे, वो कहे मैं चेक नहीं लेता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। लिहाजा इन 4 दलाइल को बुनियाद बनाकर ये जो उलमाए किराम ये कहते हैं कि चेक पर कब्ज़ा शरई कब्ज़ा ही कहलाता है। इस सिलसिले में दूसरा नुक्ता नज़र चेक के हुक्म के हवाले से ये है कि चेक किसी भी हाल में कब्ज़े के हुक्म में नहीं है।
یعنی کسی بھی صورت چیک اگر دے دیا جائے اس کو سمن پر قبضہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے چند دلائل سے اپنا نظریہ ثابت کیا ہے۔ ایک دلیل یہ دی ہے کہ چیک کبھی ضائع ہو جاتی ہے، کبھی منجمد کر دی جاتی ہے، کبھی خود چیک دینے والا اس کو موقوف کر دیتا ہے، یا اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان صورتوں میں چیک پر قبضے کو اصل رقم پر قبضہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ جب پیسہ نہیں ہوگا یا وہ خود منجمد کر دے گا تو ادھر جو کاغذ کا ٹکڑا اس بائیو کو تھمایا ہوا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، لہٰذا وہ اصل رقم کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اور اس کو قبضہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ چیک پر قبضہ سمن پر قبضہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ مشتری بائیو کو چیک دے دیتا ہے تو ان کے درمیان میں معاملے کو ختم تصور نہیں کیا جاتا، یعنی معاملہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بندہ یعنی بائے اس چیک کو کیش کر کے اپنا رقم وصول نہیں کر لیتا۔ تو معلوم ہوا اگر وہاں پر پیسہ نہیں ہوتا اس کے اکاؤنٹ میں، یا وہ چیک کا وقت ختم ہو جاتا یا کوئی بھی یا چیک ضائع ہو جاتا تو وہ رجوع کر لیتا ہے، بھائی مشتری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ چیک ضائع ہو گیا یا رقم نہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس لیے آپ دوبارہ میرے ساتھ جو ہے میرے پیسے کیش کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان پیسوں کا قائم مقام اور اصل قبضہ نہیں ہے۔ تیسری دلیل ان حضرات کے لیے یہ ہے کہ اگر چیک جو ہے لمبا عرصہ گزر جائے چیک پر، تو جب اس کی قانونی مدت ختم ہو جاتی ہے جو عام طور پر 3 مہینے ہوتی ہے تو اس چیک کو ناقابل قرار دیا جاتا ہے۔ اگر چیک پر قبضہ تصور کیا جاتا اور قبضہ مانا جاتا تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر وہ چیک منسوخ ہو جاتا ہے، اس کی تاریخ اور ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ چیک کسی بھی طرح سے قبضہ شرعی کے حکم میں نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام کا جو تیسرا نقطہ نظر ہے یہ ہے کہ علی الاطلاق یعنی مطلقاً چیک کو قبضہ قرار دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے، کیونکہ چیک کئی طرح کا ہوتا ہے، لہذا چیک کے قسموں کے لحاظ سے اس کے احکام مختلف ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ مطلقاً چیک ذاتی چیک ہوتا ہے، ڈرافٹ ہوتا ہے، اس طرح بہت سارے چیکوں کے اقسام ہوتے ہیں جن کو ہم آئندہ کسی ویڈیو میں بیان کریں گے، تو ہر چیک کا الگ الگ حکم ہوگا۔ اور اسی کی طرف شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے رجحان ظاہر کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔